অনামি কে রাইমন মিশুজি ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତ ଅନାମୀ ଆରେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ନା ଆରେ ଆରେ ଆସିବ ନା ନ ବୋଲେ ମିଶିଲା ଓକେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କ ସହ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଶିଲା ତ ଭଲ କଥା ଏ ହାତରେ ଯୋଉ ମଦ ବୋତଲଟା ଦେଖୁଛୁ यार भी गोटे ब्रांड अच्छी यार भी गोटे ना अच्छी हेले एतिकी कहबी मु तते भल बहुत पाउछि कहार मिसुची सिद्धांत सर के सहित ओके थैंक यू सो मच एबे जहार करिबी कि देह को नेबेनी बस मनोरंजन पई करिबी तो मान्यवर संसार देख शरीर देख ईश्वर देख पहले बेले तुम्हें चाहा दुकाने चाट दुकाने पान दुकाने चाउमीन दुकाने मेडिसिन दुकाने समय नसते करूचा तो काहे करूचा अक्टोबर 9 तारीख कर्म देखिबा को आसीबो थैंक यू सो मच क्या